श्रीराम लेखिबू पानी रे पत्थर भासीब आपणमानकु प्रथम करी भजन गाई सुनाउछंती आपणमानकर मुख्य कंठ शिल्पी भिकारी बळंकर सान भाई कनिष्ठ बळ पत्थर रे देबे श्रीराम लेखिबू तुलसी तुलसी बासीब हाइलाइट कला एबर सोर सुपर हिट सामाजिक नाटक नवीन बाबूंक चौथी केबे जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम तोर आत्मा पक्षी बैकुंठे बसीबा हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब पत्थर रे देबे श्रीराम लेखिबू पानी रे पत्थर भासीब पत्थर रे देबे श्रीराम लेखिबू तुलसी तुलसी जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे तोर आत्मा पक्षी बैकुंठे बसीबा हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम राम नामे सबरणी बणरु तोली बाछी चाखी कोइला से ओइसा कोली राम नामे सबरणी बणरु तोली बाछी चाखी कोइला से ओइसा कोली राम नाम गाई गाई विज्ञानी बर गंगा जले धोई देला पद्म पयर जेबे भक्ति रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे जेबे भक्ति रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे तोर आत्मा परमात्मा चेती होइबा हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम संसार टाना बहेले से नाम कात पारी होई जीवा धन जोड़िबे हाथ संसार टाना बहेले से नाम कात पारी होई जीवा धन जोड़िबे हाथ
तोर पोकेई सजड़ा बेड़ होइब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम हरे राम पत्थर हरे जाबे श्रीराम लेखिबू पानी रे पत्थर भासिब पत्थर हरे जाबे श्रीराम लेखिबू तुलसी तुलसी बासिब जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे हृदय रे तू लेखिबू श्रीराम जेबे तोर आत्मा वैकुंठ जाई बसिब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब हरे राम हरे राम हरे राम घोषिब जय जय जगन्नाथ हे नीलाद्रि मंडन आज्ञा पतित पावन बाना उड़े घन घन पतित जनଙ୍କୁ प्रभु तारिबा निमन्ते एबे नीलाचल रे विजय प्रभु जगन्नाथे भावकु निकट हरि अभावकु दूर भावरे बांधिए गोपीए पणत कानीर भावे श्री बस ब्राह्मण माइला गोईठा भावे सबरणी मा देला तो इठा भावे दिने जमुना रे प्रभु होइल तराई भावे गोपी पालटा बसन आनिल चोराई हौ शारदे बरदे माल झंकड़े सारला एबे दुई चारि घड़ी कंठमा करिदेबु तु मुकुला हौ बाट गाँरे बंधु छिमा बाट मंगला तोहर पादरे मालो मो आश्रय भेड़ा हौ पंडित मंडली मोर हे शुणिब देई मन जहा जहा दुई चारि घड़ी पाला लोचन आउ गप टप करिबा पंडिते बेल काल नाही एबे ठीक ठीक कथा मान कहिबा बुझाई मा भौणी झियो माने जेते होई अछ मेली बड़ पार्टी रे मा भौणी देव हुला हुली हौ भाई बहु सामान दिन रहिला निवेदन आज्ञा हरि बोल सही पारे कर ताली स्वन हौ हरि बोल हुल हुली परा एक स्वरे हेबो एबे बर पदा गाँ गोटिया जो उछुली पड़िब बढ़िया तू बजुज रे गुड बैटिंग करछु अरे ये कहिनु तू अधिक पैसा नबु यार गुड भलो अछि जया आज्ञा सारे से बहुत पाल्लार बुझिलानी ताक पैसा दउनी केते कथा बुझिलानी अनैत खाली आ करी दि चारि पद पाल्ला कथा आज्ञा ए मा
ଦେଖୁନ ସେ ବୁଢୀ ମାଟା ମାନୁନି କଥା ହଉଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମା ଆସିଛି କହିଲା କର ହେ ସାଧୁ ଜନ ଇଏ ମାନେ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଇଏ କର୍ଣ୍ଣ ବେରି କମଳ ନୟନ କଥା কলি কলুষ সংঘাত উপরে করি সংঘাত সংশয় নথাউ কাল দণ্ড ব্যথা কলা কর অন্ধার প্রায় কলা কর অন্ধার প্রায়
କଥା କଣ? अरे मु तो बासी हे जाथांती अरे हम बंचै देले मोर स्टाफ थिले बोली अरे परम पूज्य सज्जन मंडली तोर मोर कोन खराब संपर्क तू काई एमिति करलु अरे मो घरे कोन हई थांती जानिचू तोर मोर भाई भाई रो संपर्क तू एमिति का मो भरे करलु कोन अवस्था न होला कहलु मुना चापे और तू जेते बापू तू केते कुंटल लग रे 800 अरे तो बापा जी मो बापा से तू एमिति चापिबू अरे तो बहु जे मो बहु से अरे तो दादा जी मो दादा से हाँ करनु तो खुड़ी जे मो खुड़ी से नो तो साड़ी जे मो साड़ी से नो अच्छा तो स्त्री जे मो स्त्री से नो बरण्य पंडित कदम्ब मातृस्थानीय भग्नेस्थानीय माँ भणीमान समस्त युवक भाई मान आमर पूर्व सूरी माने आम पूर्व महामनीष माने आम पाई रखी जाइछंती मौसा जो कथाटा हमर कथावार्ता हलु ता स्त्री मो स्त्री काई नाही को दिजे हे अरे से जाई पचार दिने ए मुद्र जाइने को भाई अरे हबनी काई हबनी भाई को हबो नहीं सारे ता बापा जी मो बापा से कोला हां बो कोइला हां दादा कोइला हां साड़ी जांके गली हां कोइला स्त्री बगल को नाही आ मु को सारे कहूची सब दिन काई हबो आ मु बाबूजी 15 दिन खंडे जाना रा टोटल न हो नहीं हो आमर पूर्व सूरी माने महामनीषी माने सज्जन वृंद आम पाई दुईटी महाकाव्य दुईटी पंथा आपण मान पाई अवलंबन करे दैछंती हां हां माँ गोटाए महाकाव्य जा आदि कवि वाल्मीकि कृत ता हूँ रामायण जड़े रामायण पढ़िले माँ जदि ए घरे रामायण पढ़ा जाए हां 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 ए गाँव रे रामायण पढ़ा जाए आमे आज बरपदार प्रवेश कला काले ठाकुर ना ठाकुराणी मंदिर गाँ मुंडरे सेठी पुराण पढ़ा जदि जड़े रामायण पढ़िबो से सत बाटर बाटई हब ता चरित्र गठन हब रामंक भली पुओ पाइबा सहज कथा नो मा राम परी राजा सीता परी भार्जिया लक्ष्मण परी का भाई सुग्री परी मित्र हनु परी भृत्य जगत रे देखा ए चगला पाटी करना जेती समय गला मौसा माने शीत काकरे बसचंदी किछि पुराण कथा सुनिबे राम परी राजा राम भलिया पुओ मा नाई देश स्वाधीन हबार 75 वर्ष हो गला आमे आज भी खोजुची भाई को दिन राम राज्य शासन आसीबो राम परी राजा सीता परी भार्जिया जगत रे अनेक माँ भौणी जन्म होइछ किंतु सीता भलिया माँ पाइबार नाई ता भलिया पिला काहेकि एते रामायण पृष्ठार अनेक नारी आसीथिले मध्य माँ सीता को पुण्य श्लोक आज्ञा कहगला आउ कहा को पुण्य श्लोक कहगला कहले पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक जनार्दन पुण्य श्लोक युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही
ମା ମାନ ଯଦି ସୀତା ମାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିଖିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ ସକଳ କଷଣ ସହି ପୁରୁଷ ମଙ୍ଗଳେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ ଘର ପରିପାଛେ ରହି। ଯେତିକି ମା ପାଲା ଶୁଣୁଛ, ଯେତିକି ଝିଅ ପାଲା ଶୁଣୁଛ, ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବସୁମତୀ ପ୍ରାୟ ସକଳ କଷଣ ସହି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହିବ ମା। ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଥାଏ ଛାୟା ପରି ପାଶେ ରହି। ଏ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଘରର ମଙ୍ଗଳା ହବ ତାହେଲେ ଘରଟା ଠିକରେ ଚାଲିବ। ସୀତା ପରି ଭାର୍ଯ୍ୟା ନାହିଁ, ବହୁତ କଷଣ ସହିଛି ସୀତା ମା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ଭାଇ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବନବାସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବନବାସ ନଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନ ନା ମଉସା, ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ବନବାସ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନବାସ ନଥିଲା। ଭାଇର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନବାସ ବନଗାମିନୀ ହେଲେ। ସୁଗ୍ରୀ ପରି ମିତ୍ର, ହନୁ ପରି ଭୃତ୍ୟ, ମୈତ୍ର ହବ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭଳି ହବ, ସେବକ ହବ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସେବକ ହବ। କିଏ ଭଳି ଅଛି? ହନୁମାନ ଏଭଳି ସେବା କଲେ। ହନୁମାନ ଥିଲେ ସେବାକାରୀ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ ଚଳେ ରାମ ବିନା, ରାମ ଚଳେ ହନୁମାନ ବିନା। କାହିଁକି କଥା କହିଲି ନା ଆପଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ଏଇ ସବୁ ଚରିତ୍ର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହବ। ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲେ, କାଲି ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାମଲୀଳା ପାଟି ଯାଇଥିଲା। 11ଟା ରାତିରୁ ରାତି ପାହିଗଲା। ଛାମୁଣ୍ଡିଆଟା ସିନା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ସେ ନାଚବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଲୋକମାନେ ବସି ରାତି ସାରା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାମାୟଣରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ରାମାୟଣରେ ସତ୍ୟବାଦିତା। ଆଉ ଗୋଟା ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ମନୀଷୀ ମାନେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ହଉଛି ମହାଭାରତ। ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତା ନାହିଁ ଜଗତେ, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ। ମହାଭାରତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହା ହଉଛି ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ। ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ, ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ, ନମୈବ ବ୍ରହ୍ମ ବେଧାୟ ବାସିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। সেই ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ ମହାଭାରତ, ବାଲ୍ମୀକି କୃତ ରାମାୟଣ, ଏଇ ଦୁଇଟି ମହାକାବ୍ୟରୁ ମଉସା ଆପଣ ବହୁତ ବହୁତ କାବ୍ୟ ପାଇଲେ, ନାଟକ ପାଇଲେ, ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ କଥା ପାଇଲେ। ତାକୁ ଉପଜୀବ କରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଏକ କାହାଣୀଟିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗେଡ଼ରେ ମହାଭାରତରେ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। କିଏ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ।
भगवान कृष्ण को कहला कृष्ण आश्रित जेते नर शुभ शुभ हुए दूर ए भाई ए बुढ़ी माँ तू तो सब बेले कथा हो कृष्ण आश्रित जेते नर शुभ अशुभ हुए दूर माँ जीवन रे दिए कृष्ण भगवान को देदेला ता शरीरटा ता मन ता प्राण भगवान तार सब अशुभत्व को दूर कर दियंती आपण पाई विपद तो निश्चय अच्छी राम जन्म होइथिले विपद पाइछंती राम को विपद छाड़िनी कृष्ण जन्म होइथिले विपद पाइछंती समस्त विपद अच्छी किंतु जो माने भगवत आश्रय हो जानती जो माने प्रभु पादर समर्पित हो जानती बड़ पहाड़ भली आसुथवा विपदटा आपणक पाखे छोटिया टेकाटे पई हो कहीं भगवान यदि आपण आश्रय नेबे नहीं आ गोटे श्लोक बोलुछि कहले एक कृष्ण से भूय प्रणाम दशाश्वमेधि नच जाति तुल्य दशाश्वमेधि पुनरपि जन्म कृष्ण प्रणाम न पुनः भवाय कृष्ण भगवान को प्रणाम कले भाई माने आमर लाभ कौन हम कहले एकोपि कृष्ण से भूय प्रणाम थरे कृष्ण को प्रणाम कले केते पुण्य मिलिवो दशाश्वमेधि नच जाति तुल्य 10 थर अश्वमेध यज्ञ कले तार पुण्य थरे कृष्ण भगवान को प्रणाम कले सेतिकी पुण्य पाइबो दशाश्वमेधि पुनरपि जन्म 10 थर अश्वमेध यज्ञ कले भाई आपण मनुष्य जन्म पाई पारंती मौसा मनुष्य जन्म मिली पारे किंतु कृष्ण को प्रणाम कले आपणकर पुनर्जन्म हब ना ब्रह्मत्व प्राप्ति हब से कृष्ण को से कृष्णकर पाद पद्म को आश्रय करथिले महाभारत रे 6 जन गोटे माँ तार 5टा पुओ आ ये 5 भाई जड़े स्त्री ये हेले 7 जन भगवान कृष्ण को आश्रय करथिले विपद आसिला ए माँ विपद आसिला तांको ऊपर को किंतु त्राणकर्ता है ठिया हेले भगवान कृष्ण पार करदेले विपदरु विपद किछि करि पारलानी कौन विपद पड़िला गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा नयागढ़ खंडपड़ा पाला जगतर जने उज्ज्वलतम प्रतिभा गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा वो गोटा सुंदर पद लिखिले कौन पांडव मान ऊपर को विपद आसीथिला कहले भीमे विष दिया जतु गृहेनिया अरे पंचाली घट आलो पंचा अरे पंचाली ये पत्थर कांगार
मोर गुणग्राही पंडित मंडली अरे तू तो बेसी चोबे नथलु रे नहीं की माडो रे रा भीमे विष दिया दिया नहीं आज्ञा भाई की भाग दब नहीं बोली आज कटक हाईकोर्ट रे जिला जज कोर्ट रे जेति की केस चलती सबुठ अधिक केस होची माली मकदमा होची जमीबाड़ी केस भाई की भागर केस भाई भाग मामला मामला पुराण पृष्ठारु आज्ञा अछि हां पुराण रो छी त्रेतया रे भाई पाई भाई 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 राजा हबो गोटा भाई जीव जो वनवास वाह द्वापर रे भाई की भाग दबनी भवनी भाई की भली मूल पोछ करदब शेष करदब वाह गोटाए बापार कौन पुओ रही नहीं ना तार मूल काटिदबार समस्त चिंता करिछि राजा दुर्योधन धन प्रयास चलै छी ए माँ एबे घटना घटिला आपण माने पेपर रे टीवी रे सब थरे सुनिछंती देखिछंती गोटा भाई की भाग देलानी बोली ना आज्ञा भाई भाउजो तार दीटा छुआ को भी मारदला चार जन को मारदला दुर्योधन भाई की भाग दब नहीं बोली बोली ये मान को मारिबा आशा रे भीम को नहीं विष लड़ू देला काईकी ना जदि भीम को विष लड़ू दिया जीवो पांडव मान भितरे योद्धा होची भीम भीम आपण घर मेरुदंडटा को भांगी देले आपण घर भांगी पड़े ठीक कथा भीम को विष लड़ू देला लाओ काईकी ना भीमटा मरी जावा दरकार भीम मरीगले धर्मराज युधिष्ठिरंकर मनोबल भांगी जीवो इंडिया तो सचिन आउट होले गला भीमे विष लड़ू देलु सागर रे निक्षेपिलु कोण कवि वैष्णव पाणी भीमे विष लड़ू देलु सागर रे निक्षेपिलु बंकु नहीं पड़ुथिलु जातु गृहे दे देहान सहे मामू खाली माँ भीम को विष लड़ू देला पांडव मान को मूल पोछ करदबा पाई प्रयास करी राजा दुर्योधन निया लगेई देला जतुगृह रे पांडव माने दहन हो जातु मरी जातु भीम विष लड़ू खाइला माँ बंचैले भगवान कृष्ण पांडव मान जतुगृह दहन हैला बंचैले किए भगवान कृष्ण खाली सेतिकी कला ना द्रौपदी की विवासान नहीं देला अपमान कहला एमाने तो मलन एते कथा पांचिले माने हलान यांको गोटा अपमान देबी द्रौपदी की विवासान कराइलु गुरुपति
मंडली मो माँ मान शेषे चिंता कला द्रौपदी की उलग्न करेबी पारिला राजा दुर्योधन ना काहींकी व्यवस्था करी पारिछि ना न करी परिवार मूल रे किए जय कृष्ण भगवान कृष्ण 52 कोटी भंडार मु एठी देखुछि आम जजमान हर जेतिकी बंधु डाकी समस्त गोटे गोटे नुआ लुगा धरिकी धरी चलछन लुगा बंटा होछि आम ପାଇଁ ବି ନି ଅଛି हां ବି ନି ଅଛି हैं रा रा ସେ ମାଉସୀ କି ଦେଲେ ଦେଲେ ସେ ସେମିତି ହଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେଉନ ए देखे गोटे गोटे नुआ लुगा आम जजमान समस्तों ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି आया आया भौणी आसीछि नब पीसी आसीछि नब मो माँ आसीछि नब ତା ସାଥିରେ ପାଲା ବାଲା ଆସିଛନ୍ତି ନେବେ हे ଆସିବ ଆସିବ ମାମା रा आमे गोटाए वस्त्र आम भौणी की दौछे आम पीसी की दैछे आया भगवान कृष्ण द्रौपदी की केते वस्त्र देले आगे 52 କୋଟି 52 कोटी भंडार माँ देथिले रक्षा कला किए भगवान कृष्ण भीम विष लड़ू पीला बंचिला निया लगाई देले बंचिला आया स्त्री निर्यातना देले बंचिला ए माँ शेषरे भाग मागिले आगो पांडव माने मना कला कहला बिना युद्धे न देवी मु सुचाग्रे में दिन कहला युद्ध दरकार मोर मु देवी ना माँ पाखरे जाई पांडव माने पहुंची गले कहले माँ घरर मुरबी होच तमे बापा तो नाहंती आमे भाग मागिलु जे दुर्योधन हस्तिना बारुणा जयंत इंद्रप्रस्थ जमप्रस्थ 5टा पड़ारू आमको 2टा पड़ा दबा पई मना करदा तापरे कोन कहला ए माँ दुर्योधन कहूची युद्ध कले आमको भाग दब भाई की भाग दब न दबन ଭିତରେ ଯଦି ମରି ଯାଏ माँ युद्ध करिबु ता संगे रे कहला महापरी जाऊ नांती किए बाछिला सते ताकू बणी आउ मधुर किछि न लागे मते आम घर मातृ घर माँ आम घरर मुरबी पांडव माने माँ को जाई पचारले कहले माँ युद्ध करिबू कह दुनिया रे ए पिले पाला तो हम आज्ञा पाला आपण देखिबे आज्ञा किंतु पालार किछि शिखिबा कथा थाउ कह दुनिया रे डॉक्टर मायाधर मानसिंह साहित्य राति अनिद्रा पिला कौन शुणुच राति पाइले स्कूल जीव पाठ पढ़िबो काली पचारिबे सार पिला पाला देखिलो कौन शिखिलो से पाला वाला आसते कौन पुरी रु कहले कला कह दुनिया रे किए माँ भली अरे माँ सीना बड़ मारो स्नेह मारो आदर माँ स्नेह बोला डाकटी मधुर माँ सत कह माँ युद्ध करिबु दुर्योधन सहित जो कुंती दिने कहूथिला लो माँ दुर्योधन मो पाई जेतिकी हे पांडव माने मो पाई तमे सेतिकी सेई कुंती आजी
मौसा मुंड हले हाँ करदेला कहीं कुंती की सबू सह्य होइथिला सत्य माँ माने सबू सहिबे सत्य किंतु कुंती की दुईटी कथा जोड़े भारी जोर बाधी थिला प्रथम कथा मो बोहू को नहीं कुरुसभा तले उलग्न करेबार प्रयास करिथला राजा दुर्योधन सबू सहितली बोहूटा को मोर नेला मु सह्य करि पारिबिनी एडी जेते माँ बसिछ जेते भौणी जेते झियो बसिछ तम विरुद्ध सबु कथा कहले सहिब किंतु गोटा नारीर चरित्र उपरे आज्ञा आक्षेप कले से केबे सहिब केबे सहिब ना एटा सत्य सिद्ध कथा हमगा पांड्या बू रागी वाला ए पुणी ना धरी कोजी पांड्या मु रा कहि दी गले न गोटाए कथा माँ कुंती सह्य करथिले सह्य करि पारले नाही द्रौपदी की नहीं विवसना करैले आपण मानकर कुरुसभा तले से दिन कुंती आकरिउ हे पिला मान हे माँ मान दुईट पालुह झरी पड़िला माँ कुंती आखिरु से दिन मो बहुटा को किए दोषा न करुछि राजा दुर्योधन आउ गोटाए थर बाधी थिला माँ कुंती की ए के चगला आउ गोटाए कथा माँ कुंती की बाधी थिला जेते बेले भगवान कृष्ण जाइथिले दुईटा पोड़ा मागिबा पाई दुर्योधन तांकु बांधिबार प्रयास करिथिला भगवान को अपमान देइथिला भगवान को बांधिबार प्रयास करथिला सेते बेले माँ कुंती आखिरु लुह झरी पड़ीथिला कहला प्रभु को मोर बांधिबार प्रयास करुछि प्रभु को मोर अपमान दउछि समस्त अपमान सहितांता प्रभुर अपमान सह्य करि पारला ना ए दुईटा कथा पाई वरण्य पंडित मंडली से दिन माँ कुंती युद्ध वा अवसंभवी करदेले युद्ध हैला कहला अग्नि उद्गारिला नंदी घोष ये कुरुक्षेत्र मध्य घोषणा हो गला युद्ध हवा राति पाइले युद्ध हवा निज सपक्ष रे बड़ गोटे आज्ञा पांडव मान आ कौरव मान निज सपक्ष रे कहा को नबा 18 दिन महाभारत युद्ध जीति जिबा ए एकाळे विचार करिला परा राजा दुर्योधन बोला मोस पक्ष नेबी परा भगवान कृष्ण विचार कला राजा दुर्योधन कृष्ण को मुझे सपक्ष नेबी मौसा कृष्ण को आनिबा पाई दुर्योधन भी महाभारत युद्ध रे जाई देखिला कृष्ण को नहीं आसिले कृष्ण मो पाखे रहिले एका कृष्ण रहिले सब संभव हो दुर्योधन गला भगवान कृष्ण एक कथा जानिले दुर्योधन आसीची दुर्योधन आसुची मते नब ता सपक्ष रे मु रहिबी युद्ध करी भगवान जानिले
कहला अरे दिने काल ये मो नाम नहीं मते ये माने ना ना ये आसी मते नवा पाई हाँ जाणिक ये तो माया धरना आज्ञा माया रचना करी शयन कले हे माया धर तो माया किए ये बे जोगी जन भाभी भाभी भावन हे माया धर तो माया भगवान जानी कोई शयन कले मौसा भगवान सोई पड़िले कृष्ण आज्ञा दुर्योधन पहुंचला पहुंचला एड़े आत्माभिमानी एड़े स्वाभिमानी थिला माल राजा दुर्योधन भगवान को मुंड ऊपर बसिला बसिला मुंड पाखरे ये पछे पछे चलिला जे वीर अर्जुन देखिला जे भगवान करी अछंती शयन पछ पछे अर्जुन आसी भगवान कृष्ण को नब निमंत्रण दब महाभारत युद्ध रे पांडव मान पटे भगवान रहिबे अर्जुन जाई देखिला भगवान आज्ञा शोइछन पाद तले बसिला बसिला दुर्योधन आगरू आसीची मौसा जमा मुंड ऊपर बसीची कृष्ण को पदुटीए डाकुनी की उठेबार प्रयास करू दुर्योधन पछे आसिला ए अर्जुन पछे आसिला आज्ञा पाद तले बसिला मन भितरे भगवान को डाकुची प्रभु उठी जाओ उठी जाओ उठी जाओ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते हे कृष्ण हे लीलामय हे ईश्वर हे भगवान उठी जाओ तम पाई आमे आसीछु पांडव प्रिय पांडव प्रिय चांडके मैत्र छळे आपण कांड करे नेले बालीर प्राण काहींकी डेरी करूछ उठी जाओ सखा उठ तम पाद तले बसिछि पाद सेवा करूछि माँ भाई मान जदि दुनिया काहाटू किछि पाइबार थाए ओडिया भागवत आम गोटा शिक्षा पाइछे
সেবা কার্পণ্য দেবা ফলে কিবা অসাধ্য মহি তলে। সেবা কার্পণ্য দেবা ফলে প্রথম হেলা সেবা। ଆମେ କାଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନା ଅର୍ଥ, ଦେଇପାରିବା ନା ଦ୍ରବ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେବା ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବା। ନମ୍ରତାରେ ସେବା ଯଦି କରିଦେଲି, ସେ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାର୍ପଣ୍ୟ ବିନୟ ଭାବ ହବ। ଭାଇ ମୋର ଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହା କରିଦିଅ, କାର୍ପଣ୍ୟ ଭାବରେ କହିବ। ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଦେବା ଫଳେ ଏଟା କଳି ଯୁଗ, ଦେବା ନେବାର ଯୁଗ। ଦେଲେ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜର, ଯଦି ନଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଦେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ସେବା ଫଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଉଠିଗଲେ। ଉଠି କହିଲେ ସଖା କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି ସଖା? ଅନେକ ବେଳୁ ଆସିଲେଣି ସଖା। ଏତିକି ବେଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବସିଥିଲା, ହେ ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ମୋର କଥା ଶୁଣିବା ହେଉ ଯେ ଭଲା ହେ ଶୁଣ, ମୁହିଁ ଆଗେ ଆସିଛି ବହନ ହେ, କିମ୍ପା କରୁଛ ମତେ ନିଉନ ହେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲା କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି, ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲେ? ଆମର ପୁରୀ ଆପଣ ଏ ଯାଏଁ ଆସିନଥିଲେ? ଓହୋ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଆସିଛ, ସଖା ଆସିଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଏ ମା। ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ନା ରାତି ପାଇଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ହେ କୃଷ୍ଣ ତମେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, କୌରବ ସପକ୍ଷରେ ରହି ପାଣ୍ଡବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସଖା ତୁମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ମତ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ ଯିବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଜଣେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି କିପରି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲା, ହେ ମା ଆଗେ ଯିଏ ଆସିଛି ତା କଥା ଆଗେ ବିଚାରକୁ ନିଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ, ତମେ ବି ସତ୍ୟ କହୁଛ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି ଏହି ଇଏ କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ। କହିଲା ସତ୍ୟରେ ମରିବି ସତ୍ୟରେ ତରିବି, ଆଜ୍ଞା ହଉ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତମେ ମତେ ଡାକୁଛ, ସଖା ତମେ ମତେ ଡାକୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ସତ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ କେଳୁଚରଣ ମହାରାଣାଙ୍କର ଏକ ପଦ,
ଧରିବି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଣନ୍ତୁ ଆଗ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଧରିବି ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ର ହରି ମାର ଧରି ଚକ୍ରକୁ ବେଶୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ପଣେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ହେ ସଖା ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଏକ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅଛି ଜଣେ ନେବ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଆଉ ଜଣେ ନେବ ନିରସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ କିଏ କଣ ନବ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଏବେ ମତେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେବି ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏ ସମୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବେ ବିଚାର କରିଲା ରାଜା ନିରସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ମୋହର ଦରକାର ନାହିଁ ଭଲା ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ଧରିବ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ତ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ପରା ଆଚରଣ ସବୁ ହେବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲା ଗୋଟା ନିରସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଇଏ ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବନି କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ନାରାୟଣ ସେନାକୁ ମାଗିବି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ଇଏ ତର ତର ହୋଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାରାୟଣୀ ସେନା ମାଗି ନେଲା ଇଏ ନିରସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ସାରଥି ହଇଲେ ରଥି ହଇଲା ଅର୍ଜୁନ 18 ଦିନ ଯେ ମହାଭାରତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବାବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁକା 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 5 ଥର ହସେ ଆରେ ବୁକା ମାଗୁଛି ନାରାୟଣୀ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଆରେ ଜଣକୁ ନେଲେ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଲାନି ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗି ନେଇ ଗଲା ନାରାୟଣୀ ସେନା ଅର୍ଜୁନ ପାଳିରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥରେ ସାରଥି ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ହେଲା ରଥି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବା ଶୈବ କିମି କୁର୍ବୁତେ ସଞ୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବୁଝ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ଏବେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ଯେ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସୁପରବାଣ ଶକ୍ତି ଝୁଳ ଗାଣ୍ଡିବ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରି ଦୀପ୍ତି କୃଷ୍ଣ
ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ତାର ମୂଳ ହେ ସେହି ରଥେ ବସିଛି ଏ ରଥ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛି ରେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁପର ବାଣ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ଥିଲା ହେଲା ମାଇକ ହେଲା ମୋର ବଢିଆ ଭାଇଟା ରାଣ ତ ମାଇକ ଢୁ ବାଜିବ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଆଉ ଦବନି ଏର ଏ କଥା ବୁଝିଗଲେ ନା ଧନରେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ବାବା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୈଶା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ହରିୟାଣା ସେଠି ଗୋଟେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଲ ଯୁଦ୍ଧ କରାଗଲା ପାଣ୍ଡବ ସପକ୍ଷରେ 7 ଖେଉଣି ସୈନ୍ୟ କୌରବ ସପକ୍ଷରେ 11 ଖେଉଣି ସୈନ୍ୟ 18 ଖେଉଣି ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ 18 ଦିନ ହଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା 18 ପର୍ବ ମହାଭାରତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 18 ନଳା ପାର ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ ଭାଇମାନ ମାମାନ ଏ ମା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କିଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆରେ ଏଇ ଗୋଟାକ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ହାଁ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହେଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ମରଣ ବରିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରାୟ କୌରବ ଶିବିରେ ମଳିନ ପଡ଼ିଲା ପାଣ୍ଡବେ ହେଲେ ବିଜୟ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ରଥି ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରଥି ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ ଆର ପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶରରେ ସାଇତ କରିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ଶରରେ ଶୁଆଇଦେଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ମାଗିଲେ କହିଲେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଶର ମାରିଲଣୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଶର ମାରିଦେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାରିବି ମତେ ମାରିବୁନୁ ଜାଗାକୁ ମାରିବୁନୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଏ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ମାର ସେଠିକି କାହିଁକି ମାରିବି ମୋ ମାକୁ ଦେଖିବି ମାକୁ ପାଇବି ମୋ ମାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମରିବିନି ରେ ନା ତମ ମା କିଏ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଭଗବତୀ ଗଙ୍ଗେ ତ୍ରିଭୁବନ ତାରିଣୀ ତରଳ ତରଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ମୌଳି ବିହରିଣୀ ବିମଳେ ମମବତୀ ରାସ୍ତା ତବ ପଦ କମଳେ ମୋ ମା ଗଙ୍ଗା ଆସିଲେ ମୁଁ ମରିବି ମାରିଲା ଅର୍ଜୁନ ଶର ପୃଥିବୀରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲେ ପଡ଼ିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଟିରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗାଧାର ମାକୁ ପାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରି ଉତ୍ତରାୟଣରୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ 10 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧେ ମରଣ ଭରିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ରାହାୟ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ହେଲା କୌରବେ ହେଲେ ଅଥୟ ଆଉ 8 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ 15 ଦିନେ ମରଣ ବରିଲେ ଗୁରୁଚାପ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରେ ଜୟ ଧ୍ୱନି ହେଲା କୌରବେ ହେଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ 5 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆଜ୍ଞା 5 ଦିନ ପରେ ଦ୍ରୋଣ ନିହତ ହେଲେ 2 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କର୍ଣ୍ଣ ଓଳିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଶଲ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି 10 5 15 2 17 ଓଳିଏ
आपण मानकर ओडिया महाभारत कहले 17 दिन ओडिए युद्ध होइछि किंतु संस्कृत महाभारत कहले 18 दिन युद्ध को 18 दिन युद्ध सरी जाइछि आउ अधे गदा युद्ध हाँ ये जय ध्वनि देई तेणे ये पांडव शिविरे हो ये कृष्णार्जुन पहुंचिले धर्म को महाभारत युद्ध सरीगला युद्ध भूमि रे आउ जणे हेले नहीं पांडव माने काहाकू न देखी चली पहुंची जीवा मां को पाखरे पहुंची जीवा द्रौपदी पाखरे खुशी हेबे आमे विजय लाभ कली शुभ बेला हमर आसला जय ध्वनि देई तेणे पांडव शिविरे प्रवेशिले कृष्णार्जुन धर्म को संग पांडव माने जाउछंती हे मां 18 दिन युद्ध परे स्वामी फेरिछंती भगवान कृष्ण आसुछंती ए हाथे धरी बंदाण थाली देवी जाग्यो सेनी बंदाइब बंदाण रे मा मन जानी देवी जाग्यो सेनी द्रौपदी बंदाण थाली धरिची मा घरे जेहेतु गोटे विजय उत्सव दीपटीए जाली फूल हार धरी ए दुब अक्षत नहीं स्वामी को बंदापना कर थालीटीए धरी जिते बंदाण थाली नहीं बंदापना करने गला दीपटीए लगे दवाई गला ये बेले माँ कुंती घर रे थाई डाकिले कहले रही जा बहु माँ कहीं माँ कौन सासु मुहरे जवाब केड़े साहस तोर अनिल मु कौन कहूची शुणु तापरे बंदापना करिवु से ठिया ह माँ कुंती ठिया हले कहले रह बहु माँ टिकी अपेक्षा करे बंदाण दबु जे मु जहा को आगे कहिबी तू ताकू बंदाण दबु पचारिला पृथा आज्ञा गायक केसरी उदयनाथ रथ शर्मा तांकरी पद सब के हरिछि व्यथा ये दुर्योधन मथा काटी अरे दुर्योधन ये बंदीव सुंदरी वृंदापुर ये बंदाण पचारिला पृथा के हरिछि व्यथा दुर्योधन मथा काटी माँ कुंती पचारला क्लारे पिले कृष्ण जो दुर्योधन तुमको एते कष्ट देइथिला सेई दुर्योधन को तम भितरु किए से मारिछि जिए मारिथिबो मो बहु आगे ताकू बंदाण दब दुर्योधन ए दुर्योधन दुर्योधन युधिष्ठिर
ସେଇ ତ ଜୋରେ ହରଉଛି ସିଆଡେ ନେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରେ ମତେ ଭୀମ ରୋଲ ଦଉନୁ ମୁଁ ଭୀମ ସୁକୁଟା ଭଳିଆ କଥା କହିବୁ ମୁଁ ମୋ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କହିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ମାରିଛି ବା ତୁମେ ମାରିଛ କହିପାରିବ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇନ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କାହିଁ କେବେ ସେଟା ମଲା ଅନ୍ଧ ବେଟା ଜାଣି ନାହିଁ ମାହାଶିର ହେ କହି ପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁ ପଚାରୁଛୁ ମା ରହିଲ କହି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା କହିଲା ଆଉ ଜଣେ ମାରିଥିବ ମା ସେ କିଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କିଚକ ବଧ ବହିର ନାଁ ବିଚଳିତ ସାତ ଶୃଙ୍ଗ ଇଏ ଯାର ଶିଶୁ ନାତେ ଆରେ ବଳି ଗଣ ଯଜ୍ଞ ବଳି ବଳି ଯାର মেদিনী কম্পাই ভীম আরে গোটা দেখি যার আরে দুর্যোধন কুমারী ঝুঁক ব্রুক ভীম মনা করদেলা কলা মু মারিনি মা মা মতে পচারছ মা বাউন ভার গদা বুলাইছি মুহি তা মধ্যরে মরিথিব মূর্খ দুর্যোধন তুড়ু তুড়ু করে কলা বিশ্ব দেইছিলা তোতে তু মরি গলু নাই আরে যতু রহে তাহা কলা ন পড়িলু তুহি তোতে বিষ দেইছিলা তু মরি যাইଥିଲେ কোন এ কথা কইতান্তু যতু গৃহরে নিয়া লগাই দেলা পড়ি যাইଥିଲେ তু কোন এ কথা কইতান্তু মা জানিছি কেতে কষ্ট রে পিলাঙ্ক পাই যা তৃতীୟରେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଅର୍ଜୁନର କଲା ତୁହି ପରା ବୋଲାଇଛୁ ରେ ଇଏ ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିଛୁ ବାବୁ ରେ କୃଷ୍ଣ ତୋର ବନ୍ଧୁ ଆ ଦିନ ନ ସରୁଛି ମୋର ଏବେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ দুর্যোধন কুমারিছু কহর জুন আরে বন্দিব বধু মোহর রে বন্দান দেইন কি বাজা বজাউছি রে মনা করদেলি অর্জুন ধিক ধিক অর্জুন রে কলা ধিক বড় পণ আরে গান্ডি বদনু ধরিবাকো হেলা অকারণ ନକୁଳ ସହଦେବକୁ ଆଉ କାହିଁ ପଚାରିବି ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରିବି କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ
दुर्योधन को यांक भितर किए मारिची बा दुर्योधन मरीची ना बंचीची एबे तुम ऊपर सब निर्भर करुछि। हे अखिल ब्रह्मांड कर्ता हे मो जीवन स्वामी सर्वंतर्यामी नाथ पुरुष उत्तम बंधु खोजिबाकू गली निखिल जगते पंडित मंडली रात्रि अनेक होची ठंडा समय शेष रे सारे बही सीन काट काट दोनो मां कुंती रा रा चला नहीं मु छाड़ नहीं मां कुंती काटिबु न पचार ला कहला हे कृष्ण कुह हां कुह दुर्योधन मरीची ना बंचीची नहीं नहीं बोली मथा हलाइन कथा कुजे कही देले केबे बोला मुही जानी नहीं मातो किंपा पचारुछ भले बोले माँ जानी कला जानी किए ना आम सपक्ष जड़े अच्छी जी युद्धर समस्त वार्ता ता पाखरे अच्छी विश्वर चराचर खबर ता पाखरे अच्छी तार नाम परा मंत्री सहदेव कहीदेव एबे घेरा मोरी ना बंची रही अच्छी परा केउ ठारे दुर्योधन कृष्ण पचारे कहले मंत्री सहदेव कहीं काल विलंब करुच एमानकर विचलित मन को एमानकर संतुलित मन को टिकिए मात्र थय करदेवा हूँ तुमर कर्तव्य तमे बे कह दुर्योधन कोठी अच्छी मरीची ना बंची जदि बंची एबे कोठी सज्जन वृंद मंत्री सहदेव ए माँ नख दर्पणे चराचर खबर निमिषे मात्र के हुए गोचर
ଯାହାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ବିଶ୍ୱର ଖବର ନିମିଷ ମାତ୍ରକେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସହଦେବ। କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ଦୁନିଆର କଥା କ'ଣ ତୋତେ ଅଛପା ମତେ ପଚାରୁଛୁ ନା? ସବୁ କଥା ପରା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମତେ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ? ଯଦି ପଚାରୁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ବ୍ୟାସ ସର କୂଳେ ନ୍ୟାସ କରିଲଳେ ରମାଙ୍କରେ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଶୋଇଛି କୌରବ ବିଗତ ଗୌରବ जोड़ी आलस्य सदांग कर्णे बाजिले एकाले भीम सिंह नाद तेजी उठी बदला से गोदा के पादो करने बाजिले अरे ये काले भीम सिंह नाद ये मोर बरण्य पंडित मंडली मो मामा सहदेव मंत्री कहिले व्यास सरोवर रे माँ लक्ष्मी पाद पद्म रे मथा रखी दुर्योधन सोई जाए। दुर्योधन मरिनी महाभारत सरी जाई पारिबो ना भाई व्यास सरोवर को शत्रु मन भाव नहीं दिए जीव ता छाती फाटी जीव व्यास सरोवर कूल रे भाई भीम ठिया हेबे सिंह रड़ी देबे दुर्योधन संभाली पारिबोनी आसीबो युद्ध हबो दुर्योधन मरिबो खाली बाहरी आसु मोडी की मारी देबी रे बंदाण थाली जे द्रौपदी हातरु सेही ठारे रही गला पांडवंकु नहीं करिए चाली गले नंद बड़ा व्यास सरोवर रे जाई पहुंची भीम को कहले भीम सिंहरड़ी दिए माँ लक्ष्मी पाखरे जगतर पड़िदात्री माँ लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया इंदिरा लोकमातमा क्षीराब्धि तनया माँ लक्ष्मी को पाद पद्म रे मुंड रखी सोई पड़ी दुर्योधन ये काले प्रथम रड़ी देला भीम सेन अरे व्यास सरोवर बाबू हुए कंप प्रथम रड़ी जाई भीम देला रे मूर्ख दुर्योधन बहरिया कौठर लुचि छु रे मूर्ख जीवन रे आशा जदि ओरियो छु तुही यही बोतल रे तोते करी देबी नंडा सर ये किए भीमा ये गदा अरे भीम में फीटी ए जया मौसा आज रेट बढ़ी मौसे कान कुछ टाणी न पानी की बोइला बाणी की चक्र पानी जे मा
রাজা পারিলে তিহিনি না দোরে কুছু রাজন ଏବେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଲଳନା ଇଏ କାହିଁକି ଆରେ କାହିଁକି ରେ ବାପ ମୋ ହୃଦୟ ତାପ ଇଏ କରି ତୁ ପାହାରିବୁ କଳନା କୁଛୁ ରାଜନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମ ଡାକରେ ଯେତେବେଳେ 72 ଭାର ଗଦା ଧରି ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ହାତଟାକୁ ଟାଣି ଦେଲା ମା ବରୁଣ ତନୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲା ଧନରେ ଭୀମର ଯଦି 3ଟା ରଡ଼ି ତୁ ସମ୍ଭାଳି ଯିବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ତତେ କେହି ମାରିପାରିବେନି ଯଦି 3 ରଡ଼ି ସମ୍ଭାଳି ଗଲୁ ଭୀମ ଭଳିଆ 100ଟା ଭୀମ ତୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନା ପୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମା କଥାରେ ଏ ମା ମାନ ଦେଖ ମା କଥା ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ନ ମାନିଛି ତାର କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମା କଥା ଶୁଣିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ଟିକେ ଇଏ କାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଏବେ କମ୍ପାଇଲା ଅଙ୍ଗ ଆରେ ବ୍ୟାସ ଶରତ ପଳି ଉଠେ ଉତ୍ତାରତ କାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଏପଟେ ଜଣା ଯାଉଅଛି ନାହିଁ ସେହି ମୂର୍ଖ ଏଇପଟେ ଅନୁସରଣ କରୁଅଛି ମୁଇଁ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୋଉଠାରେ ଅମରି ବୁଦା ମୂଳେ ଲୁଚି ଅଛୁ ତୁ ଏ କାଳେ ତୃତୀୟ ରଡ଼ି ଦେଲା ଭୀମସେନା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛାଟି ନ ଆସେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ মালো যার জাতকা পাণ্ডবে করন্তি লড়াই সমর প্রাঙ্গণে আড়া দেবী মুছড়াই লক্ষ্মীকে ছাটি দেই রাজা দুর্যোধন মার কথা মানিলা নাই মালো ডেই পড়ি পড়েই আসিলা हे माँ ठिया ही पड़ा व्यास सरोवर कूल एपटे भीमसेन सेपटे दुर्योधन कहला किए तू रे हसुचु ଆସିଛୁ ମରିବୁ ରେ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛୁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଭୀମ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ତତେ ମର୍ଡର କରିବି କହିଲା ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସିନା ରାଜାର ଲଢ଼େଇ ପ୍ରଜା ସଙ୍ଗେ ସିନା ପ୍ରଜା ତୁଚ୍ଛାର କୁକୁର ଲଢ଼ିବୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଲାଗୁନାହିଁ ତୋତେ ଲଜ୍ଜା କହିଲା ଆରେ ରାଜା ସଙ୍ଗରେ ରାଜାର ଯୁଦ୍ଧ सेनापति सहित सेनापतिर मंत्री सहित मंत्री मु राजा दुर्योधन लक्ष्य राजार मौड़मणि तू मो सहित युद्ध करने को तम तम सपक्ष जी बड़ ताकू कह मो सहित युद्ध कर तू किए तुछार कुकुर लगुना तोते लज्जिया राजा संगे सीना राजार लड़े प्रजा
ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀନାଥ ଯା। ତୁ କୁକୁର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିବୁ। ଭୀମର ବଳଟା ଆଜ୍ଞା ଖସିଗଲା। କହିଲା ମତେ କୁକୁର କହିଲାଣି, ମୁଁ କଣ ୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ଭୀମ ଅନେଇଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବରଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲା, କହିଲା ଯଦି ୟା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ମତେ ଦୁନିଆ ଅପନିନ୍ଦା ଦବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏଇ ଭୀମ ହଉଛି ଆମର ବଡ, ଏଇ ଭୀମ ହଉଛି ଆମର ରାଜା। ନା ଯଦି ରାଜା ହେବେ, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଜା କର ତାରେ ନମସ୍କାର। ନିଜେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ପଡିବ ସତ୍ୱର। ଯଦି ଭୀମ ରାଜା, ବଡ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭୀମ ପାଦ ତଳେ ପଡିଯା। ଯାଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉ ଯାଉ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଭୀମ ପାଦ ତଳେ ନମସ୍କାର କଲେ। କୃଷ୍ଣ ପଡିବା ଦେଖି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ପଡିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଟିଆ ହେଇଛି। ବଡକୁ ଯେ ସାନ ମାନେ ବାବୁ କରିଥାନ୍ତି ନମସ୍କାର, ଯେଉଁପରି ସାନକୁ ଯେ ବଡ ଏବେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସତ୍ୱର। ପଚାରିଲା ଭୀମ ପଚାରିଲା, କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା, କହିଲା ହେ କୃଷ୍ଣ ସତ କହ, ବଡଙ୍କୁ ସାନ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାନକୁ ବଡ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଜଗତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନା। ଯଦି ପ୍ରଣାମ କଲେ କିପରି କେମିତି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କୋଉ ସୂତ୍ରରେ? ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଗତ କହୁଛି, ଭୀମ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ତମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସର୍ବ ଘଟେ ଯେଉଁ ହରି ରହି ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରୀ। ସେ କି ଏକା ପାଣ୍ଡବର ମୋର ନୁହଁ। ଭୀମର ଘଟେ ରହିଛି ମୋଦେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କର କି ପାଇଁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। भगवान कृष्ण बुझे देले, कहले हे दुर्योधन, अरे नमस्कार समस्ते समस्त को करि पारी। जने नमस्कार करने द्वारा तार चारिटा जिनिस बढ़े। नमस्कार कले कमे ना कार, कहले अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते ये आयुर्विद्या जो संबल। हे मोर परण्य पंडित मंडली माँ माने छोट छोट पिला मान शिख पालारू नमस्कार कले जनकर चारिटा जिनिस आज्ञा बढ़े। आयु बढ़े। आपण
ବୁଢା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବୁଢା ବାପା କହି କଣ କହିବେ? ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। मान भव ଝିଅ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କଲେ କହିବେ ଆୟୁଷ୍ମତୀ ଭବ। भव ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା। विद्या ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଗୁରୁମାନ କହିବେ ବିଦ୍ୱାନ ଭବ। विद्वान भव ଭଲ ପାଠ ହଉ, ଭଲ ପଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। हाँ ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶମ दशम ଯଶସ୍ତ୍ରୀ ଭବ। भव ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶମ ବଳ। बल ବଳ ବଢିବ। बलवान ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ବଢିବ। ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ ନମସ୍କାର କିଏ କାହାକୁ କରୁଛି? ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯେବେ ସ୍ମରେ ପରମାନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ହେଉଛି ନମସ୍କାର। ଆପଣ ନମସ୍କାର କରିବେ, ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇବି ଏଇ ଜାଗା। ଏ ମଉସା ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧି ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରେ ନାଇଁ? ନମସ୍କାର କରି ଭୀମ କହିଲା ତାହେଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ତାହେଲେ ଭୀମ ବଡ଼, ତମେ ନମସ୍କାର କଲ, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଭୀମ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧରେ ରତ ହେଇଗଲେ। वाह ପଦୁଟିଏ ଛାନ୍ଦ छंद হ্যাঁ মথুরা মঙ্গল ছন্দ কবি ভক্ত চরণ দাস दास রাগ আহারি दुर्योधन भीमर युद्ध তাଳ ତ୍ରିପଟା। ଆମ ବାୟକ ତ ବାୟକ ଆଉ। हाँ ବାହେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ିରେ ଏବେ ହୀରାକୁ ହୀରା ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ ଏତିକି ବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରିଥିଲେ ହାତରେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଋଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଖଣ୍ଡଦଧ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମ କର୍ମ ମୃକ୍ୟୋଦରା। ଭଗବାନ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ। ଶତଶୃଙ୍ଗ କହିଦେଲେ। ଶବ୍ଦ ଯାଇ ଭୀମ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଟାଇ କୁରୁପତି କି ମାଡ଼ି ବସି
ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଏ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବସି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଧା ମାରିଲା ମାରିଲା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଛି ହେଲାନି ମରିଲା ନାହିଁ। ଏ କାଳରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଚିରି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବାଉନ ଭାର ଗଦାକୁ ଯେ ଉଠାଇବ ହନ ଇଏ ଜାନୁ ପରେ ନେଇ ପ୍ରହାର କରିଲା କୌରବ କୁଳର ରବି ବାବୁ ଅଷ୍ଟମିତ ହେଲା ସାହୁ ସାହୁ ଯେ ମହାଭାରତରେ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋର ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ